ଭଲ ଅଛି ଶାଢ଼ୀଟା ଗରମ ଦିନରେ ପିନ୍ଧିବା ଏତିକ ଜିନିଷ ତା ସଜ ହବା ଜିନିଷ ଖାଲି କାଲି ତାର ମନ ଖୁସି ମାନେ ଆଜିଠୁ ତା ମନ ଖୁସି এটা সিম্পল রকম ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ହେଇଛି। हेलो हाय नमस्कार सांग मैंने वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सकाल सकाल फास्ट मुझे खाई सारे आज मार्केट जापर ना कारण मो भेणी आज जाइए घर को किसी कम अच्छे दीदी सावित्री व्रत जिनस आसी सारी काली रात जा मो बापा घिनी आनी कारण वर्षा होता तो मो बापा जाते मार्केट से घिनी आने तो आप देखेमी कि देखे हेनी कारण ए कम अच्छे पानी एका बाहर ना आमर आज दिन सारा जब पानी फार ना गाटा ना है कि पानी बाहर ना बड़ दीदी बस पाठ पढ़ तार बड़ दीदी आज आसो स्टडी टेबुल ये ऑर्डर देता आज पहुँच अल्प समय पर पहुँची जा तो आसने आपन को देखेमी ठीक अच्छे। तो ये खेलुं मो दीदी एका माछ चिंगड़ी माछ आज आसी छोटे छोटे चिंगड़ी दुजन बस खेलुं देखी पारे मेघ पाग कर वर्षा दिन आसीगला बोधे आम गछ लगा देखा आपको फुल गछ आम लगाई एपट गोटे धाड़ लगाई एपट गोटे धाड़ लगाई एत बार लगाई एपट भी लगाई फुल सीना बढ़िया बढ़िया फुल धरे नालिया निलिया ना देखी सब फुल धरे सीना सूरजमुखी फुल भाया धरे ठीक अच्छे। हाँ दीदी ये बस मन दुखर भेणी पड़े लगे मन दुख होगी खुशी लगुच भेणी रही भल लगे तो मन दुख टी अच्छे सावित्री व्रत अच्छे कि भेणी पड़ी तो एबे मटन किए दिन रांचु किस चिंगड़ी भाजुचु चढ़ चढ़ी हम ना भात हेनी पानी बाहरुनी भात हबनी राति को भात तो ये बैगण कुंदरी कटाई आलू काटुचु ये चिंगड़ी भजा तो आज पानी भर नहीं से पखाड़ आज ही कारण पानी भर नहीं भात कही पार ना तो ये बसिक अच्छे कारण यार आज छुट्टी काम छुट्टी यार 2-3 दिन अच्छे काम छुट्टी पड़ी हाँ तो सावित्री व्रत यार सब तो शॉपिंग हो सारी खाली देखेगा होची जरा खाई सारला पर हम देखे सब घिनि आछन काली आज खाली देखेबा हां सिना से हेडी बस तो ये पहुंची छी ए चिंगड़ी बाटा होची पहुंची गेला मुक्कू ए चिंगड़ी दीदी बाटा चिंगड़ी बाटा देखिया जियो तो तरकारी हिते तू तो चिंगड़ी बाटा देगी तो तरकारी देख चले खाइबनी तू तो आज आमर हूँ चिंगड़ी बाटा पखाल सातर चिंगड़ी बाटा मजा आस खायार आज दीदी बाटी कह दीदी बाटी जी बाटू भल लगे दरकार तो चिंगड़ी बाटा हूँ चिंगड़ी बाटा आउ किस हम दीदी तरकारी पखाल खिया पखाल तो खिया तरकारी चिंगड़ी तरकारी तो चिंगड़ी तरकारी गोटे गोटे चिंगड़ी बाटा मुक्कू मुक्कू वीडियो बाहर सब मुक्कू भावुथे मैंने कैमेरा नहीं के आसना सब मो पाक कारण मुक्कू को आम भाइराल करने चाहूँ से बोला सब ये देखिपे आम पानी भारी ना अच्छी देखु एटा पूरा खाली एटा भी खाली आईन अल्प पानी अच्छी तो ये आज आम पखाड़ आगे चिंगड़ी बाटा आगे गोटे चिंगड़ी बैगण आलू दे गोटे चढ़चढ़ार कही आगे बड़ दीदी खाते बस दीदी केर लगुच टेस्टी तो नहीं 5टा गलानी दीदी स्टडी टेबुल आसिक पहुँचला देखते स्टडी टेबुल पहुँचला खुला ही ना ओपनिंग कर यार साड़ी एक देखा जो आनी सावित्री व्रत में स्पेशल साड़ी एक आसी सब सजवा देखा ओपनिंग करियो ए ढेर खुला है फुलौन भरची
এটা সিম্পল রকম ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏକା କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆଉ ଏଟା କି ଏକା ଖାଲି କଲର ଚେଞ୍ଜ। ବ୍ଲାକ୍ ଟା ନା ଭଲ ମାନେ ଯାହା ପେନ୍ ଫେନ୍ ଇଏର ଗାରାଗୁରି ହେଲେ ବି ଦେଖାଯିବନି। ତା ସେଟା ପୁରା ମଳିଆର କରିଦେଇଛି। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଅଛି ନା ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଏଇ ବ୍ଲାକ୍ ଗୁଡା କଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ନା ତୋ ଠାରୁ ଜାଣେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଏଇଟା ଭାରିବ ନା ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ହେଲା ମୋର ଏଇଗୁଡ଼ା ଟାଇଟ୍ ନାହିଁ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଟାଇଟ୍ କରିଦେଲେ ମୋର ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଫଟୋରେ ତ ବସିକି ପଡ଼ିବ ଏଗୁଡ଼ା ଦରକାର କି ନାହିଁ। କମରଟା ପେନ୍ ହବନି ଏଇଟା ବସିକି ପଡ଼ିନାହିଁ ଆଉ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ବି ପଡ଼ିପାରିବି। ଦିଦି ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଏଇଟା ଏଇ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଫଟୋ ଏଠି ମୋବାଇଲ ରଖା ଦେଖି ଏଠି ମୋବାଇଲ ରଖା ଦେଖି ମୋବାଇଲ କଣ ମୋବାଇଲ ରହିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ରହୁଛି ନା ତାର ଏର କଣ ହେଇକି ରୁହେ ଟିକେ ସବୁ ଜିନିଷ କାଟିକି ମୋ ବାପା କିଣି ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜିନିଷ ଆସିନାହିଁ ଫଳ ତ ମୋ ବ୍ରତ ଆସିନାହିଁ। ଏଇଟା କିସ ଏଠି କାଟୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆଉ ଚୁଡ଼ି ନା ଭଲ ଲାଗେ ନା ଏଇ ଚୁଡ଼ି 3 ରକ ଆଣିଛି ତିନିଟା କଣ ଏଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏ ଦିଟା ଅଲଗା ଏଟା ମାଟି ଚୁଡ଼ି ଲାଗିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ଆଉ ତ ଛୋଟ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁନୁ ଏଟା ହଉଛି ମାନେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଆଗେ ପିନ୍ଧିବ ଏଇ ଚୁଡ଼ିଟା ଧର ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବ ତାପରେ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବ ତ ଏତିକ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ଆଉ ଏବେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିବା ସେଟା ଗୁଛିକି ରଖା ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କରିବି ଏତିକ ଜିନିଷ ତା ସଜ ହବା ଜିନିଷ ଖାଲି କାଲି ତାର ମନ ଖୁସି ମାନେ ଆଜି ତା ମନ ଖୁସି ହଳଦିଆ କଲର ଶାଢ଼ୀ ଭଲ ଲାଗେ ଏବେ ବି ପିନ୍ଧି ହଳଦିଆ କଲର ଗୋଟେ ମତେ ହଳଦିଆ କଲର ବାପା ଯାଇଥିଲେ ନା ବାଛି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି ଶାଢ଼ୀଟା ଗରମ ଦିନରେ ପିନ୍ଧିବା ବେଶୀ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିଛି ଫୁଲ କାନେ ପତ୍ର ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ଶାଢ଼ୀ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ତା କଥା ଭଲ ଲାଗେ ଯାହା ହେଲେ ଭଲ ତ ରାତିର ଆଇଲାନି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିନଥିଲି କାରଣ ରାତିର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏବେ ଏମାନେ ସବୁ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜିଲାନି ନା ଢେର କାମ ବି ଢେର ପଡୁଛି ସେଥିପାଇଁ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବାଏ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ରହୁଛି ନା ତାର ଏର କଣ ହେଇକି ରୁହେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଖରାପ ତାର ତ ଏମିତି ଆଉ